প্লেস কাউন্টিং এর মতো অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। আন্দোলন প্রমুখার বিক্ষোভ, নেত্রী প্রমুখার বিক্ষোভ, আন্দোলন অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে এই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে এই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে হবে। তাই ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গা ত্রিপুরা রাজ্য সিমি আবু ইলিগাল মাইগ্রেন্ট আইডেন্টিফিকেশন খাই যে পোস্টে খাইছে গিয়া তাই সিনে বিসি ইলেকশন বড় দুই সিনে তিনি অরেলি অবিলম্বে একমত পূরণ করতে হবে। অবিলম্বে একমত পূরণ করতে হবে। পাক্ষিক যা এগ্রিমেন্ট মানে আবো তাবক যে তাবক ফাইসক পাইনাই সিনি মুসুম যারা মুসুम नेले फाइसा पाइनाय सिनि गारि ट्रेक ट्रेक अंखरदि जों स्लोगान होनाय কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। নইলে ত্রিপুরা মুদ্রার আন্দোলন मारे फाइनाय Bangladeshi government প্রমুখার বিক্ষোভ ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অবিলম্বে একমত পূরণ করতে হবে। অবিলম্বে প্লেস কাউন্সিল নির্বাচন করতে হবে। অবিলম্বে প্লেস কাউন্সিল নির্বাচন করতে হবে। নেই সংগ্রাম, নেই আন্দোলন, নেই নীতি প্রমুখার বিক্ষোভ, নেই বিক্ষোভ, নেই আন্দোলন, নেই আন্দোলন। অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত ত্রিপুরা মুথালক লেখ অবিলম্বে একমত পূরণ করতে হবে। অবিলম্বে একমত পূরণ করতে হবে। অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অবিলম্বে অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। নইলে ত্রিপুরা মুথার আন্দোলন, নইলে ত্রিপুরা মুথার আন্দোলন। অবিলম্বে একমত পূরণ করতে হবে। অবিলম্বে একমত পূরণ করতে হবে। অবিলম্বে প্লেস কাউন্সিল নির্বাচন করতে হবে। নইলে ত্রিপুরা মুথার আন্দোলন এডিসি বিলিসি নির্বাচন করতে হবে। এডিসি বিলিসি নির্বাচন করতে হবে। এডিসি নির্বাচন করতে হবে। বিসি হটাও ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে হটাও। বাংলাদেশি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। বিসি নির্বাচন করতে হবে। এডিসি পুলিশ কাউন্সিল নির্বাচন করতে হবে। নইলে সংগ্রাম, নইলে সংগ্রাম। ভূভাগরা প্রতিষ্ঠিত মালিক হল ত্রিপাক্ষিক বাস্তবায়ন কি ভূভাগরা কি ভূভাগরা
बांग्लादेशआव मा खालायनो ओइ बांग्लादेशआ ओरै खालायनो অবিলম্বে বাংলাদেশিদেরকে এ রাজ্য থেকে বিলম্বে সরাতে হবে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে হবে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে এই রাজ্য India government স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সার্কুলার নোটিফিকেশন খাইতা যে বিশেষ খাই যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট সারা ইন্ডিয়াও যেটা হাবি দंफायमोन बरकनो বাইরে खायरनानि बागै তাই বিশেষ খাই চিনি ত্রিপুরা হাসতেও চিনি ত্রিপুরাनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहाजी बताव आबो कोनो नरे सरे करे चिनरो कोनो आबो आसाम खालायजे गया जों चिनि इंडिया हो जत स्टेट जों बिहार रगो yang मेघालय रगो yang तामसाना आसाम रगो गुजरात रगो अमा हायके खालायजाक तंगनि नगो बिशेष खाय बिहार हइते प्राय 60,000 मतन अबा हायके माने बांग्लादेशी रगनो बरं भुटाननि होनबा पार्टिर खायमानि जों नुबाय दङ खिन्थु सिनि त्रिपुरा हास्तिआव कोनो कैसा आरो द डिटेनसन केम्प खालायजे होना आबो खालायजे गया कोनो फालासे खालायजे गया अमा हायके जों आबनो जों आजो दंगिमाया जों नुखा जोंनि एकर्ड बो जों तिना 18 मास लाय दङ जोंनि से बुबाग्रा एकर्ड आबो कोनो नरसरा करै বিশেষ খাই চিনি ত্রিপুরা হাসতে ত্রিপুরা রাজ্য হতো মানে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট করিডোর হয়ে দङ अबायके सारा इंडियाव अमायके सिनि बके माने इलिगेल माइग्रेंट खायनाय खुंबै अमायके विशेष के सिन त्रिपुरा हास्ते जों त्रिपुरा साराव जों तामसा जों गलायखेना जों माइनरिटी त जों माइक्रोस्कोप नि दङ आबन मागे जों आफुनि कम्पानिया सिनि बिसि इलेक्शन खायजाबिया अमायके जत बरमियारो विधान सभा बरखे बाय इलेक्शन खालायखिबो जे सिनि एडिसिन कोनो बाय इलेक्शन खालायजा बिदा सिट दङ आबो बाय इलेक्शन खालाया अबा हायकेन बेबाक्सिन त्रिपुरा साना हांक्रा सिनि जे बिशेष के त्रिपुरा साना मुस्तामो कोनो फाना नाखाल गया उसना बसाका कायसा 2015 सिना आमसिन आबो कि कम कलायबा बाबा हानि बरमा साइ खालारि मासे आबन बागेन आं साना मुसंगो बिभिन्न ताबसिन बिशेष के सिनि खुंथाय बारा रक त्रिपुरा साराव जों ताबो केबा बीजेपी बा सीपीएम बा कांग्रेस खालायदों बरखे मुगेदा जेआरो त्रिपुरा साराव जामा के माइनरिटी दंमानि बा अरनि बांग्लादेश न रखलाय जे दंमानि बा भुटान लिंकनियाव खै आबन बागे जों अर दरखार केन्द्र सरकार थनि मोदी जी बा सिनि अमित शाह जी नबो सिनि डिमान्ड अबनो सिनि मांग ताम हिंगाके केन्द्र सरकारनि फुजी केन्द्र सरकारनि फोर्स रहरिनाय सिनि त्रिपुरा हासनि अबा हायके इलिगेल माइग्रेंट तो पोस्ट बेक खायनाय थं अनि जों आबनो जों दिनै अर हम सांग्रेलि बा खालायनिका अबसिमिया जों अबनो कार जों तैबो कतर जों आन्दोलन खालायनाय माने डाक्ति खालायो सिनि जे बिसि इलेक्शन खालायनाय थं ताइ बिशेष के डाक्ति खालायो सिनि अर ताबुक भारतबर्ष कैसा नोटिफिकेशन नखजाक जदिव आबो समय लाई थांखा जे बांग्लादेशी हायाकबा पाकिस्तानी जे विदेशी भारत इलिगेल भावे तंनाय बरकनो नाचगुई कारनानि बागै जे आदेश रजाकमाने आबोसिनि त्रिपुरा राज्यआव कार्यकर रिंगा आबोनि बागै दिनै 5 तारिख आगस्ट गोबां मा कर्मसूचि तंमोन या गलफानो बिजि शिड्यूल फानो जों दिनै बिसरा मन्दाव हमजां मिছিল मा खालायखा ओ जे केन्द्र सरकार रायदागि जाक आबोनो दाक्ति बास्तबायन खालायनानै थांनाय किछुदिन आगे आं सिबाय जिल्लानि एसपि नि थानिबो रोजाक बजागा बांग्लादेश इलिगेल बरक ताबुक बसबास खालाय दङ प्राय 300 परिवार बरक आबो बुसुक जरा पदक्षेप नाखा आबोन बरक जोंनो ताबुक पर्यन्त कोनो चिनि चिटनि रिपानाय रियाखौ आबोनो तैनो जों दिनै बिसराम गनो हमजां रेलि खालायो ए बोसखांनि 9 आगस्टआव जोङो मा हायके ताकायसा हमजां रेलि खालायजानाय ओ बिसराम गनो ताबुक कतरके ताबुक क्राकके ओ इलिगेल माइग्रेंट न तैनाय ते बिसि इलेक्शन न तैनाय एक्सपोर्ट गठन खालायका बसे कार्यकर रंनाय आबो सामेनजा तबे जों যতদিন পর্যন্ত কার্যকর রইয়া স্যার जों आन्दोलन खालायजानाय चिनि त्रिपुरा साइ एकर्ड कार्यकारिता खालायजानो नांनाय चिनि डिमान्ड दङ 3-4टा आबो कार्यकर रइया हांकांके चिनि आन्दोलन चलुइ थांनाय थिनांगोबो सुंथाव आन्दोलन सभा कतर खालायनाय अमा हागेन खालायजागि थांनाय
যেটা তিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টनि স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিনা সার্কুলার নোটিফিকেশন খাইতা যে বিশেষ খাই যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট সারা ইন্ডিয়াও যেটা হাবি দंफायमोन बरकनो বাইরে खायरनानि बागै ताई বিশেষ खाय তিনি त्रिपुरा हास्तेव তিনি त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहाजी बतावा आबो कोनो नरेश तरे करे जिनरो कोनो आबो आसाम खालायजे गया जों जिनि इंडिया हो दो तो स्टेट जों बिहार रगो yang मेघालय रगो yang तामसाना आसाम रगो गुजरात रगो अमा हायके खालायजक तंगनि नगो विशेष खाय बिहार हमिते प्राय 60,000 मतन अबा हायके माने बांग्लादेशी रगनो बरं भुटाननि जेनेबा बादिर खायमानि जों नुगैदों फिनोसिनि त्रिपुरा हास्तेव कोनो कैसा आरो द डिटेंशन कैम्प खालायजे होना आबो खालायजे गया कोनो फारासे खालायजे गया अमा हायके जोंगाबनो जोंगाजो दंगिमाया जों नुखा जोंनि एकर्ड बो जों तिना 18 मास लाय दंगो जोंनि से बुबाग्रा एकर्ड आबो कोनो नरसारा करै विशेष खाय जोंनि त्रिपुरा हास्ते त्रिपुरा राज्य हमताबो माने इलिगेल माइग्रेंट करिडोर होनजागाय दंगो अबायके सारा इंडिया ओ अमा हायके जोंनि बके माने इलिगेल माइग्रेंट फायनाय खुंबै अमा हायके विशेष के जों त्रिपुरा हास्ते जों त्रिपुरा साराव जों तामसा जों बेलायखेना जों माइनरिटी त जों माइक्रोस्कोप नि दंगो आबन मागे जों आसुनि कंपनिया जों बिसि इलेक्शन खालायजाबिया अमा हायके जो तो बरं यारो विधानसभा बरं बाय इलेक्शन खालायखिबियो जे जोंनि एडिसिन कोनो बाय इलेक्शन खालायजा दुटा सीट दंमा आबो बाय इलेक्शन खालाया अबा हायकेन बेबाक्सिन त्रिपुरा साना हांक्रा जोंनि जे बिजनेस के त्रिपुरा साना सामो कोनो फाना नाखाल जाया ओसना बसाका कायसा 2015 सिना आमसिन आबो कि कक कलायबा बाबा हानि बरमा साइ खोनानि मानसि आबन मागे आं साना मुसंगो बिभिन्न ताबसिन बिजनेस के सिनि खुंथाय बारा रक त्रिपुरा सारक जों ताबो केबा बीजेपी बा सीपीएम बा कांग्रेस खालायजों बरखे मुगेदा जेरो त्रिपुरा सारक जामा के माइनरिटी दंमानि बा अरनि बांग्लादेश न रखायजे यां दंमानि बा भुटान लिंनियाव खै आबन मागे जों अर दरखार केन्द्र सरकार खानि मोदी जी बा सिनि अमित शाह जी न सिनि डिमान्ड अबन सिनि मांग ताम हिंगाके केन्द्र सरकारनि फोर्स रहरिनाय सिनि त्रिपुरा हास्तेनि अबा हायके इलिगेल माइग्रेंट तोगेर पोस्ट बेक खांगेनि थं हनि जों आबनो जों दिने अर हम सांग्रेलि बा खालायनिका अबसिनिया जों अबनो कार जों तैबो कथर जों आंदोलन खालायनाय माने दाक्ति खालायो सिनि जे बिसि इलेक्शन खालायनानै थं ताई विशेष के दाक्ति खालायो सिनि अर खालायनानै थं गठन खालायखा बोसोर कार्यकर रोंनाय आबो साइमेनजा तबे जों যতদিন পর্যন্ত কার্যকর রইয়া স্যার जों आंदोलन खालायजानाय चिनि त्रिपुरा साइ एकर्ड कार्यकारिता खालायनानै नांनाय चिनि डिमान्ड दङ 3-4टा आबो कार्यकर रइया हांकांके चिनि आंदोलन चलुइ थांनाय थिनांगोबो जोंथाव आंदोलन जबा कथर खालायनाय अमा हायकेन खालायजागै थांनाय हामबाय ताबुक भारतबर्ष कायसा नटिफिकेशन लखजाक जदिও आबो समय लाई थांखा जे बांग्लादेशी हायाकबा पाकिस्तानी जे विदेशी भारत इलिगेल भावे तंनाय बरकनो नाचगुई कारनानि बागै जे आदेश राखमाने आबसिनि त्रिपुरा राज्यआव कार्यकर रइया आबनि बागै दिनै 5 तारिख आगस्ट गोबां मा कर्मसूचि तंमोन यागुलो फानो बिजि शिड्यूल फानो जों दिनै बिसरा मन्दआव हमजां मिছিল मा खालायखा अ जे केन्द्र सरकार रायदागि जाक आबनो दाक्ति बास्तबायन खालायजानि थांनाय किछुदिन आगे आं सिपाहिजलानि एसपी नि थानिबो रोजाक बजागा बांग्लादेश इलिगेल बरक ताबु बसबास खालाय दङ प्राय 300 परिवार बरक आबो बुसुक जरा पदक्षेप नाखा आबो बरक जों ताबु पर्यन्त कोनो चिनि चिपनि रिप्लाय रियाखौ आबोनो तैनो जों दिनै बिसराम नगरआव हमजां रेलि खालायो ए बोसखांनि 9 आगस्टआव जों मा हायके ताकायसा हमजां रेलि खालायजानाय अ बिसराम गन्जआव ताबु कतरके ताबु क्राकके अ इलिगेल माइग्रेन्ट न तैनाय ते बिसि इलेक्शन न तैनाय जों दिनै बिसामगन्जआव दिनै त्रिपुरा माथानि बिथिं दिगे दिनै जोंरो मुसुन मिছিল खायगा बा मसाल मिছিল खायगा तामनि बागै मा खायगे जे इंडिया भारतबर्षर जे प्रधानमंत्री एवं अमित शाह जी जे बाबा इलिगेल इमाइग्रेंट जे बाबा हाबुइ दंखा आबनो जों स्टेट गभर्नमेन्ट आबनो पदक्षेप नाया आबनि बागै जों स्टेट गभर्नमेन्टआ साफायनो मोनदों जे काबाना त्रिपुराव इमाइग्रेंट इलिगेल इमिग्रेंट नङा अरनि डिटेंशन कैम्प नागे गुड बेक मा खायनाय लु आरो सुबिदा दिनै आरो जे एनएसि प्राय 8 बছর का ताबु साफायनो इलेक्शन खायनाय दाफोर परै हाई कोर्ट राय दिखाय हाइबेनो किन्तु स्टेट गभर्नमेन्ट पदक्षेप नाया आबन बागै इमिडिएटली दिनै
এডিসি নির্বাচন মা খাইনাই শুধু আবার শুনি যায় কিন্তু যে ত্রিপুরা মঠান মহারাজনি মিছিল থেকে যে সিপাই ঠিক একর যে শান্তি মানে তবে ইমিডিয়েটলি আপনার বাস্তবায়ন মা খাইনাই আপনার বাকি তিনি গভর্নমেন্ট মানে স্টেট গভর্নমেন্ট ফেডারেল নাম দङ tadi kelayo sini apa baস্তবায়ন mak খাইনাই এংথং যাজনে আপনি বাকি সারা ত্রিপুরা রাজ্য যদি ইলিগাল ইমিগ্রেশন যদি বাস্তবায়িত খায়াকে হরচুংনাই হাইছে পরিষ্কার